Sagun Johan, Sar Sagun TV nyalek kan ajomek kan sanam koge sagun daraming badai je puna. Inggi Modhumita, sanam koge bon napai bada gia janik kan ar napai bada ge pon tahe kok ma. Tihina khobor kota huyuk kana. Ajodiya buru Deucha Pachami saute Pochim Bangla ponot renak gota pakar ge Adibasi Biddarwa re girabasiakan hor hopon chetan re Jion ar jion hora asulo pantha chetan re hunar hunar bangla katha tedo akromon birut re jiwi purkiti dhasaw nasaw sanam lekan kami hora se prokolpo birut re gota ponot jakat re Biddarwa re birburu rukhiyawan ari chehol hochoy dabite paromen 2 আগস্ট 2022 hilo पश्चिम मेदिनीपुर हनत चंद्रकोना रोड रेना टाइगर हाउस रे तारासिंह 9 टाड़ांग अक्तो हईलेन खबरियो हेलमेल से बांगला कथाते दो सांबादिक सम्मेलन বনাধিকার ও প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী মহাসভার পক্ষ থেকে পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী আজ 8ই আগস্ট আজকে আমাদের এই আদিবাসী মহাসভার পক্ষ থেকে আমাদের এই প্রেস মিটিংয়ে আপনাদের জ্ঞাতার্থে আমরা যে বার্তা দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের এই প্রেস মিটিং সেটা আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন বনের অধিকার প্রকৃতি বাঁচাও এবং প্রকৃতি রক্ষার্থে যে আমাদের আন্দোলন বিভিন্ন জঙ্গলমহলে হয়ে এসেছে হয়ে আসছে তার মধ্যে অন্যতম আমাদের পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড় ওখানে যে ঠুরগা প্রকল্প চলছে তার বিরোধিতা এবং প্রকৃতি ধ্বংস করে আদিবাসী উচ্ছেদ করে ওই ঠুরগা প্রকল্প বাতিলের দাবিতে আমাদের এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে এবং এই আন্দোলন যাতে আমাদের যে দাবি সরকার সে দাবির মান্যতা দিয়ে এই আমাদের আদিবাসী উচ্ছেদ এবং প্রকৃতি ধ্বংস করে কোনো রকম প্রজেক্ট বা প্রকল্প না করে তার জন্য আমাদের এই আদিবাসী দিবসের প্রাক্কালে আগামী কাল 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসের প্রাক্কালে এই বার্তা এবং আপনারা জানেন সকলেই অবগত আছেন বীরভূম জেলার দেউচা পাচামি মোহাম্মদ বাজার ব্লকে ওখানে আমাদের কয়েকটা গ্রাম কয়েকটা নয় অনেক বহু গ্রাম যেখানে জোরপূর্বক সরকারের দ্বারা পাবলিক হিয়ারিং ছাড়াই ওখানে যেভাবে কয়লা খনির নাম করে আদিবাসী উচ্ছেদের একটা চক্রান্ত সরকার আদিবাসী বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র যেটা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন আগামীকাল 9 থেকে 15 আগস্ট সারা রাজ্যব্যাপী প্রতিটি জেলা জুড়ে পদযাত্রা এবং বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ অবস্থানের কর্মসূচি আমাদের এই বনাধিকার ও প্রকৃতি বাঁচাও আদিবাসী মহাসভা থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। এই কর্মসূচি আগামীকাল অর্থাৎ আদিবাসী দিবস বিশ্ব আদিবাসী দিবস 9 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট পর্যন্ত স্বাধীনতা দিবস অবধি সাড়ম্বরে বিভিন্ন জেলা থেকে জঙ্গলমহল শুধু নয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং কলকাতা কেন্দ্রিক এই আমাদের আন্দোলন প্রতিটি জেলায় আমাদের বিভিন্ন গণ সংগঠন এবং বিভিন্ন সংগ্রামী সাথীদের নেতৃত্বে আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলনে আমার এখানে অনেকে উপস্থিত আছেন আমাদের আদিবাসী মহাসভার যেটা গঠিত হয়েছে তার নবনির্বাচিত আমাদের এখানে অনেক প্রতিনিধিরাই আছেন। আমি এই বিষয়ে আমাদের দেউচা পাচামির রূপরেখা এবং দেউচা পাচামিতে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমাদের আদিবাসী উচ্ছেদের জন্য যে সরকারের যে ষড়যন্ত্র তার জন্য আমি আমার দেউচা পাচামি থেকে বীরভূম জেলা থেকে আমার প্রতিনিধিরা আছেন এখানে আমি আমার প্রতিনিধিদেরকে সংক্ষেপে দেউচা পাচামির বিষয় নিয়ে আমি দু একটা কথা বলার জন্য ओना खबरियो हेलमेल से सांबादिक सम्मेलन रे बनाधिकार और प्रकृत बाँचाओ आदिवासी महासभा पाहटा खन खबरियो हेलमेल हहई मनोरंजन मुर्मू हेलमेल एतहब रेना कथाय लई केआ चेद हतैते नोआ खबरियो हेलमेल से सांबादिक सम्मेलन और बीरभूम हनत देउचा पाचामी हाटगछिया बुडिटोला आतखने सेटेल लेन रतन हेम्ब्रम चेद कोय मेन केदा देउचा पाचामी कुइले खादान इदी कातेद ओनागे बन नेलगत आंजमगत लेगे उनी लई केदा चाकरी बाले खजोग कना पैकेज बाले खजोग कना कुइले खादान बाले खजोग कना नोआ को कथा होय लई तारा केआ रतन हेम्ब्रम जहाँ कथा कोय मेन आकादा ओना कोदो जतो आजा व्यक्तिगत मतामत कान ताया
एंडेखान देलाबन आंजम लेगे रतन हेम्ब्रम चेत कोई लई तलाव आकादा। पश्चिम मेदिनीपुर हनत चंद्रकोना रोड खन ब्यूरो रिपोर्ट सारसागुन टीवी। ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ? ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱨᱚᱛᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ? ᱤᱧ ᱫᱚ ᱫᱮᱣᱪᱟ ᱯᱟᱪᱟᱢᱤ ᱦᱟᱴᱜᱟᱥᱟ ᱵᱩᱲᱤᱛᱚᱞᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱨᱮ ᱫᱮᱣᱪᱟ ᱯᱟᱪᱟᱢᱤ ᱟᱨ ᱦᱚᱨᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱮ ᱦᱟᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱱᱤᱭᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱪᱚᱠᱨᱟᱱᱛᱚᱭ ᱠᱷᱮᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱞᱚᱵ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟ ᱵᱟ ᱚᱱᱟᱱᱚ ᱯᱩলিᱥ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱩᱢᱠᱤ ᱫᱷᱩᱢᱠᱤ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱳᱨ ᱡᱚᱵᱚᱥᱛᱤ ᱨᱟজি ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩᱴᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱠᱷᱩᱞᱟᱹᱣ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে আপনি ᱪᱮᱫ ᱯᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ? ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱭ ᱵᱟᱥᱤᱱᱫᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱥᱤᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ। ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱩᱪᱪᱷᱮᱫ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡᱚᱜᱼᱟ। ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱯᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱭᱞᱟ ᱠᱷᱟᱫᱟᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱚᱸᱰे ᱯᱟর্টি থ্রু ᱠᱷᱚᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱚᱲ ᱯᱟর্টি ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱚ ᱜᱟᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱦᱚᱲ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱩᱨᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ? उनको चक्री जहाँ को एम को कना उनको दो एकेन बारहे कोरेन कना को एकदम कोल ब्लॉक उतरन दो जतो हर तो को बांग कना किछु किछु हर ओंडे मिना को माने मी बार हर ओंडे को मिना को गया बांग तहन दो बांग उनका मिना को गया किंतु जस्ट बारहे रेंगी जस्ते संख्या तो मिना को। अच्छा जे कोयला खदान हुई लेन आपे चेक खतिया आले ओंडे जदि कोयला खदान हुई लेखा ओंडे आले जे होय दीर्घदिन को जान मंझी थान आले बुको तोपा ओंडे मिना तो ओंडे खोले उच्च लेखा जेमन आले मिटे आदि अबु आले जे अबु आदिवासी कना उन मेनते ओंडे खो आदिवासिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱫᱟ। আচ্ছা আপেᱭᱟᱜ কি পুনর্বাসন সরকার জাহানা বাই করাও কাদা? पुनर्वासन सरकार चीज बाय कराव कदा जस्ट आज हांडे आया लोकसभा विधानसभा का मेन गोल कदा इन देवचा पचा मेरे कोयला खदानी खुलेवदा तो ओंडे हेज कते तो आज पर्यंत टोला रे जहां आतु आतु जहां रे कथा तहे कना जे हर ठे उनु मतामत बा उनको सते दुडु रिया ओना चीज गी बांग हुई कना। ग्राम सभा ले करावदा ग्राम सभा आले जहां 2006 फॉरेस्ट एक्ट वन अधिकार आले ओना कराव कता आले ओंडे साबित ले खोजो कना जे आले ओंडे खय बाले उचिदोआ। अच्छा तीन नोडे ओकय होते भेज नाम এই नोडे तीन आले जहां नोवा मिटे उत्तर बंग को दक्षिण बंग धरि जहां मिटे जहां नोडे प्रकृति बचाओ आदिवासी मिटे महासभा तैयारी हुई कना तो इन ओंडे खय उनको से सहयोगिता कते गी हेय कना। महासभा तीस पे तैयार के तबना महासभा द जास आयमा दिन दो बांग हुई कना जास 12 सप्ताह गान ना हुई कना। नोरा ओकय को मेना को नोवा रे मेना को मनोरंजन दा मेनाया राजन दा मेनाया आयमा गान की मेना को। अच्छा भारत जगह माझी पारगना महल जहां को थाना उनको की नोरे मेना को है मेना को তাহলে মাঝি পারগানা মহল পাঠা কই কেন বিরোধী লড়াও আন্দোলন বাঙ্গান না है गान गया তাহলে আরো তা নোয়া তাহলে নোয়া মহাসভা তৈয়ার হইনা যাবে নোয়া আসল রে নোয়া যাতে অন্যান্য সংগঠন মানে যাতে অন্যান্য সংগঠন নোয়া সংগঠন को जपड़ा दड़िया ओना खातिर ते এখন মাঝি পারগানা মহল অন্যান্য সংগঠন বাকো জড়া দলে ओना रहो जोड़ा मेना कोय। আচ্ছা और भारत जकात मझी पारगाना महल रे न তাহলে কি আপনি কয়লা খাদান को হিজো बांग आले चाकरी वाले खोजो कना पैकेज वाले खोजो कना कोयला खदान वाले खोजो कना ओंडे आले रन गोगो ताको चेतारे हमला हुई कना दाल दपाल हुई कना प्रचुर अत्याचार हुई कना ওনা বিধি আপনি আইনি পদক্ষেপ জানা পাতাও করা आईनी पदक्षेप ओंडे आले चक्रांत भावे राज्य सरकार जहां ना महासभा ओंडे तैयारी तहे कना बीरभूम जमी जीवन जीविका प्रकृति बचाव महासभा तो ओना खय जहां तहे कना ओंडे खय हो किछु राजनीति भावे चक्रांत भावे प्रशासन चलावे कना। তাহলে আঞ্জম ওনা যে মানে মিডিয়া को বাচ্চা বাকো সেন না हाँ बाकु सेनो कना तो और बतर चे का को ओंडा पेपे चला ले का दाल गोइचा दाल पिया को मा पिया को ओंडे को हर को खेपा चबाव कना उनका मेन बतर चुके तो मीडिया जाते ओंडे बाकु बोलो दड़िया ओना खातिर तो मीडिया बाकु चलाव दड़िया कना उनका खातिर उनका हुई कना हाँ उनका हुई मोटे चेक संदेश में माजे नोआ को बांचा होते इन दिसम हटे नवा सदेश गिन एम कदा इन मेंदा अब अबु दिसम रे जहां आदिवासी संताड़ मेना बना नय जाले देवचा पाचामे को जोर जबरदस्ती ओंडे आले खनन को कोलाव लगी ताले ओंडे को उछेद लगी ते दिसम हटे नहर जोहार दो हुई कना जे आले देला गड़ोल पे देवचा पाचामे रे जाता आले अधिकार को जाता बाले बुंची दो आले जागते ओंडे बाकु उछेद दाड़ीले आले सहयोगिता माले पे आले सुरे जासे खन प्रकृति आदिवासी महासभा तिंगु कनाई भारत जगह माझी पारगाना हो हाँ भारत जगत मझी पारगाना मोहन तिंगु कना राजारी दल को जहां को हाँ राजारी दल अन्यान्य संगठन मेना को कोई राजारी दल ना राजारी दल अन्यान्य संगठन आयमा के जपड़ा मेना का मुहूर्ते ᱧᱩᱛᱩᱢ दिसे बांग हुई कना। तिहिना खबर को तो नीन हबी के नीत हबी ते सारसागुन टीवी चैनल बांगबन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे कमेंट तालाते बड़ाय चले पे और शेयर तबन पे सनाम को के नापाय बन ताहे को मा आर मेथाव सनाम को के सगुन जोहार।